Okay, so kita akan bincang soalan 2, 4, 6, 8 dan juga 10. This is what you have voted for to discuss. So kita akan start dengan soalan 2 dulu. Okay, what you have here is a vessel of volume 45 liter contains 3 mole of gas at 35 degrees Celsius. So kita ada volume dalam unit liter, number of mole dan juga temperature dalam unit degree Celsius. Okay, so the question asks to calculate the pressure. So kita nak cari P dekat sini. Alright, so according to whatever we have got here, we can simply use the ideal gas equation iaitu PV is equals to nRT. So PV sama dengan nRT. So P kita nak cari. So P is what you're looking for. N ada. R is a constant 8.31. Temperature given in the question. Volume is also given in the question. Alright. So you can find them. However, sebelum cari, pastikan kamu punya temperature dalam unit Kelvin iaitu 273 campur dengan 35 degree Celsius. Ini tukar dia pergi Kelvin. And then the volume 45 liter tukar pergi meter cube. Tukar pergi meter cube dan berapa? Darab dengan 10 negatif 3. Alright, and then you press your calculator, you should get this answer. Okay, awak akan dapat 1.71 eksponen 5 Pascal. Next question B, dia kata pressure of an ideal gas is increased from 5.5 exponent 4 Pascal to 1.5 exponent 5 Pascal. So maksudnya kita ada dua pressure dekat sini. Initially it was P1, let's say initial pressure kamu 5.5 darab 10 kuasa 4 Pascal, and then you increase it to the second pressure which is 1.5 times 10 to the power 5 Pascal. Its volume pula decrease. Okay, volume dia akan berkurang. Kenapa volume akan berkurang when you increase the pressure is according to this ideal gas equation, PV is equals to nRT. If you see the relationship between P dengan V, mereka berada pada sisi yang sama iaitu on the left hand side. Both your P and your V are on the left hand side. So to find the relationship between them, you have to make sure they are in the opposite side. So letak salah satu dekat kiri, bawa lagi satu ke kanan. Contoh saya kekalkan P dekat sini, nRT over V. So usually in any case kita akan kekalkan tiga benda dan jadikan dua benda yang berubah-ubah. Okay, because you want to see when you change a particular term, what happens to another term. So kita akan tengok antara dua sahaja. So dalam case ini, okay, pressure dan juga volume yang akan react to each other. So you keep the temperature constant. Okay, kita kekalkan temperature dekat sini. N dan R memang constant pun. Because when you're talking about a particular molecule dekat sini, number of mole dia tak berubah. R memang constant daripada azali lagi. So P is equals to nRT ni adalah constant over V. So P is inversely proportional to your V. So one increase is going to lead to the decrease in another term because they are inversely proportional. That is why bila kamu punya pressure increase, the volume decrease daripada volume 1 kamu tadi adalah 2.5 times 10 to the power negative 3 meter cube. It decreases to 0.5 times 10 to the power negative 3 meter cube. Nilai dia lebih kecil daripada tadi. Alright, so the question asks to find if the initial root mean square, VRMS is V, maksudnya V1 ni, VRMS 1 ni adalah V. Determine the final VRMS, maksudnya kita nak tahu when all these changes happen, what happens to kita punya VRMS yang kedua ini. This is the question. Okay, this is the question. This is what we are looking for. Alright. Kalau kamu tengok term yang kita ada dekat sini adalah PV. Dia bagi dalam soalan
Okay, dia relate dengan VRMS. Okay, dia relate dengan VRMS. According to the equation of VRMS kita ada dua. Third 3kT over M ataupun 3RT over molar mass dekat sini. So kita ada dua equation. Kalau kamu tengok 3K dan juga M kecil ataupun 3R over M besar, ini semua ini adalah constant. Okay. So your T changes is going to lead to the change in the VRMS dekat sini. Okay. Macam saya cakap tadi, bila P and V is reacting to each other, T adalah constant dekat sini. However, you have another equation that directly relates pressure dan volume kamu dengan V mean ini. Bukan VRMS tapi V mean, where you can find the VRMS because VRMS is equals to this one. Ini cara kita tulis dia lah kan. Right? Okay. So kita ada equation iaitu pressure darab dengan volume akan sama dengan 1/3 number of molecule darab dengan mass darab dengan mean square. Okay. So you can relate your pressure and volume with not VRMS but V mean square. Okay, tapi bila dapat V mean square boleh cari VRMS. Sebab kita square root. Okay, 1/3 nm ni adalah constant sebab we are talking about the same molecule. Molecule yang sama cuma kita tukar pressure sahaja dekat sini. So what I'm going to do is I'm going to use the ratio method dekat sini lah paling senang. So saya akan buat P1 V1 over P2 V2 akan sama dengan, contoh saya tulis balik 1/3 nm V1 square over 1/3 nm V2 square. Okay, so you can basically cancel this sebab dia sama. Okay, pressure dan volume diberi untuk semua case. Masukkan dia dekat sini. Okay, sebab kita nak cari VRMS dekat sini. So VRMS adalah awak kena square rootkan V mean ini. Okay, this is missing on this particular part here. Betul tak? Square root ni missing. So apa kita boleh buat adalah square root kiri kanan. Square root both side. Okay, when you square root both side, what happens is P1 V1 over P2 V2 square root the whole thing akan sama dengan square root of V1 square. Okay, kita dah square root dia. Okay, and then masukkan all the values. V1 square ni dia bagi in terms of V juga dekat sini. Alright, masukkan dia dari in terms of V, you can find this particular friend here. Okay, jawapan yang kamu akan dapat adalah dalam bentuk V juga. Because we have unknown V dekat sini. Alright, are we good? Are we good? Yes, miss. Okay, so kita akan proceed dengan soalan seterusnya iaitu question 4 kita. Okay, so for question 4, what we have here is determine the temperature of the RMS speed of a helium molecule is 1.3 times greater than RMS speed of the temperature. So maksudnya kita nak cari temperature at a particular case where the situation here is at temperature of 310 Kelvin. At this particular temperature, okay, kita ada VRMS yang nilai dia adalah, let's say VRMS lah. Okay, tapi when you change it to this temperature yang kita nak cari dalam soalan, when you're going to look for a new temperature, maksudnya temperature changes, the VRMS also changes. Okay, so VRMS untuk case kedua, let's say kita panggil ini temperature 2, ini temperature 1, it becomes 1.3 times, dia kata 1.3 times greater than the RMS at this temperature, iaitu dia punya temperature pada T unknown ini, dia punya VRMS at T unknown ini adalah 1.3 kali lebih besar daripada temperature 310. Okay, so this is the relationship we have here.
So, temperature dengan VRMS kita boleh relate menggunakan equation 3RT over molar mass is equals to VRMS. Okay, R dengan T adalah, R dengan M adalah constant. R dengan M constant, 3 pun constant. Okay, so VRMS is directly proportional to the surge of temperature. So VRMS directly proportional to surge of the temperature. Okay, so kita akan guna ratio jugalah. We're going to use ratio here. So what are we looking for adalah VRMS. Sorry, kita nak cari temperature 2. So VRMS 2 over VRMS 1 akan sama dengan surge 3RT 2 over molar mass bahagi dengan surge 3RT 1 over molar mass. So you can cancel all the other term. Okay, kita boleh simply cancel. So awak akan dapat VRMS kamu, VRMS 2 over kita substitute masuklah. VRMS 2 adalah, dah ada nilai kan? Ini 1.3 of VRMS 1 bahagi dengan VRMS 1. Samakan dia dengan, kita cancel this one. Okay, so temperature 2 over temperature 1. Temperature 1 kita adalah 310. So you can now cancel this. Alright, so you will end up with, kita squarekan 1.3 ini darab dengan 310 akan dapatlah T2 kamu iaitu 524 Kelvin. Okay. Alright, next question kita ada example. Question number 7 here. Question number 7, given to us the diameter of the balloon. Okay, ini adalah diameter filled with helium gas. It's a monoatomic gas at temperature 30 degrees Celsius at 1 atm pressure. Okay, alright. How many atoms of helium gas fill a balloon having a diameter of 20 cm at 30 degrees Celsius at 1 atm? Okay, so soalan minta how many atoms. So maksudnya kita nak number of atom iaitu N besar. What you are looking for is the capital N, number of atom. Okay, okay. Number of atom, kalau kamu remember, you have a few juga cara untuk dapatkan number of atom lah kan. So paling senang dekat sini adalah number of mole darab dengan Avogadro constant. Okay, Avogadro constant nilai dia adalah 6.02 times 10 to the power 23. Ini adalah Avogadro constant, Na. Okay, alright. So kita nak tahu number of atom dekat sini, molecules lah. Basically number of atom, number of molecule, benda sama darab dengan number of mole with the Avogadro constant to get that. So for that, apa yang kamu kena buat adalah awak kena dapatkan number of mole dulu, because Avogadro constant is a constant. Ini nilai Avogadro constant. So you need to find the number of mole. According to the question, temperature given, pressure given, awak nak cari number of mole. Macam mana nak cari number of mole? Kita guna ideal gas equation, iaitu nRT is equals to PV. PV is equals to nRT. So you rearrange, you'll get pressure bahagi darab dengan volume bahagi dengan RT. Temperature ada, pressure ada, R is a constant, kena cari V so that you can get your number of mole ini. Okay, sebenarnya V kita boleh cari sebab dia dah bagi diameter of the balloon. Okay, diameter diberi sebanyak 20 cm. Volume of a balloon, volume dekat sini, balloon kita adalah bentuk dia bulat sphere dekat sini, 4/3 pi r cube. Pi r cube. So 4/3 pi constant r adalah radius of the balloon, di mana diameter is given 20 cm. So saya cari radius, tukar pergi meter, dapat 0.1 meter cube kan dia. Okay, sebab D adalah 2 kali R. Okay, bahagi 2 dapatlah radius kamu. So once you have got your volume here, you substitute into here.
When you substitute, you have to make sure your pressure is in Pascal dan juga your temperature is in Kelvin. Kena tukar pergi unit-unit tertentu ini baru boleh dapat number of mole. And you should get number of mole sebanyak 0.169 mole. If you get this one, tak ada masalah lah nak dapatkan number of molecules kamu. Okay, darab dengan 6.02 exponent 23, which is your number of Avogadro constant, to get this answer. Okay, so pastikan tukar dulu pressure dan juga temperature kamu kepada desired unit kita. And then calculate the average kinetic energy. So average kinetic energy masih tak ada masalah. Kinetic energy average sentiasa sama, iaitu F/2 kT. Okay, average kinetic energy, because awak tengah cakap untuk setiap molekul yang present dekat situ. Okay, dia adalah F/2 kT. Setiap satu akan ada kT dia, separuh daripada kT. Tapi kita kena consider berapa banyak degree of freedom dia ada. So F dekat sini, and then your F here, helium gas. Helium adalah monoatomic. Monoatomic degree of freedom dia adalah 3/2 K adalah 1.38 negative 23. T adalah 30 campur dengan 273 dapat 303 Kelvin. Tekan calculator, you should get this answer here. 6.27 exponent negative 21. Alright, we'll proceed with the next question here. You have 3 moles of ideal monoatomic gas contained in this much vessel. This is your volume, basically meter cube. Vessel pula dia cakap maksudnya bekas kamu tu mempunyai isi padu sebanyak 9 exponent negative 3 at a pressure of 9 exponent 5 Pascal. Find the average kinetic energy of the molecule. Masih sama, dia minta average kinetic energy. Average kinetic energy equation dia adalah F/2 kT. F bergantung kepada jenis atomik. Dia kata monoatomic gas. Monoatomic degree of freedom dia adalah 3/2 K. Boltzmann constant 23. Temperature kamu jangan lupa tukar pergi Kelvin. Okey, temperature tak diberi dalam soalan. Okey, temperature tak diberi, tak ada masalah. Boleh cari because this is an ideal gas. Ideal gas dia ada equation PV is equals to nRT. Pressure ada, volume pun ada, number of mole pun sudah diberi, boleh simplify your temperature. So you rearrange this to get PV over nRT. Kamu is already in Pascal. Volume kamu is already in meter cube. Number of mole 3 darab dengan R 8.31. Tekan calculator, dapatlah temperature. Once you have got the temperature, jawapan yang kamu dapat ini auto dalam unit Kelvin. Okay, it's automatically in Kelvin because your pressure, volume are in the desired unit for you to get the Kelvin dekat sini. So you should get approximately 3 to 4.9 Kelvin lah. Ini temperature kamu. Masuk dekat dalam sini, tekan calculator, dapatlah average kinetic energy sebanyak 6.73 exponent negative 21 joule. Are we all good here? Yes, Miss. Okay semua? Yes. Okay, yes, dia memanjang kamu ni kan? Betul ke tidak tak tahulah. Okay, saya percayalah kamu, saya yakin dengan diri kamu. So we'll proceed with the next question. Dia kata a hot air balloon at 300 Kelvin holds 0.98 mole of helium molecules. Alright, so kita ada number of mole, kita ada temperature. Temperature is already in Kelvin, tak ada masalah. Dan dia kata helium dekat sini, so helium kita tahu dia adalah monoatomic. Okay, and then dia cakap calculate the internal energy. Internal energy dia minta U. Simbol untuk internal energy adalah U. U equation dia adalah F/2 N
R F over 2N R T. Okay. Ataupun kalau nak guna K pun boleh, F over 2N besar Ini N besar tau, ini benda lain Ini adalah number of molecule. Number of molecules. Ini adalah number of mole. Okay, dalam soalan dia dah bagi number of mole dekat sini. Okay, tapi kalau nak guna NKT, kena cari dulu number of molecule. How do you find number of molecule? Adalah number of mole darab dengan Avogadro constant. Boleh guna juga, ikut kamu. Tapi kita guna inilah direct, semua dah ada. Number of mole T beri dalam soalan 0.98, R is constant 8.31, temperature is also given and is already in Kelvin. Tinggal nak masukkan sahaja. Okay, sebelum kita masukkan, yes, I forgot the important thing, iaitu degree of freedom kita. Kita ada monoatomic. Monoatomic sentiasa 3. Alright, mono degree of freedom dia 3, di degree of freedom dia 5, poly degree of freedom dia adalah 6. So sebab ini mono, 3/2, 0.98, 8.31 dan temperature 300, tekan calculator, you should get 3664.71 joule. Okay. And then sebab soalan dia berulang dan berulang dan berulang, I choose not to discuss question 10. Okay. Dia adalah sama sahaja. Okay. Mungkin you did not manage to do question 10 before this is because you did not understand the internal energy, kinetic energy. Dan sekarang at this particular point, tadi kita dah bincang soalan dalam example, kita dah buat juga beberapa soalan yang lebih kurang sama untuk soalan tutorial kamu. So saya dah penat ulang benda yang sama. Okay, saya nak kamu pula asah kita punya brain ini untuk practice this question. So you can attempt this question on your own. Okay, since kita dah come across all these questions tadi, now question 10 should not be a problem for you lah. So saya nak kamu buat sendirilah. Yang penting pastikan apa saja kita nak cari, keluarkan dulu dia punya equation. Contoh dekat sini dia minta internal energy, so dia nak U. Apa equation of U? Dia keluarkan equation dia and then pastikan semua term yang kamu nak masukkan dalam equation ini dalam unit yang sesuai. Iaitu contoh kalau temperature kena unit Kelvin. Okay. Kalau pressure kena unit Pascal. Kalau dia adalah volume kena unit meter cube dekat sini. Okay, meter cube dekat sini. Okay, so pastikan you choose the right unit here. Alright, okay. Any other question? Ada soalan? Tak ada? Betul? Okay, kalau tak ada soalan, itu sahaja untuk kita punya sesi chapter 13. Alright.